Yuval Noah Harari, the New York Times bestselling author best known for his internationally phenomenal book *Sapiens*, is back with an equally original, engaging and provocative book. He shifts the focus of his divagation from the origins of Homo sapiens to the future of making and the human endeavor to transform himself into a god. Artinya, Yuval Noah Harari, penulis buku terlaris New York Times yang terkenal dengan buku Sapiens-nya yang fenomenal di dunia internasional, kini kembali dengan sebuah buku yang sama-sama asli, menarik, dan provokatif. Ia mengubah fokus bahasanya dari awal mula Homo sapiens ke masa depan umat manusia dan upaya manusia untuk mengubah dirinya menjadi dewa. Humans have succeeded in doing the impossible and controlling famine, plague, and wars. This may seem hard to accept, but as Harari explains in his signature style, through yet mesmerizing, famine, plague, and war have turned from incomprehensible and uncontrollable forces of nature into manageable challenge. For the first time, more people died from eating too much than from eating too little. More people die from old age than from infectious diseases, and more people commit suicide than are killed by soldiers, terrorists, and criminals, or a combination of the three. Manusia telah berhasil melakukan hal yang mustahil dan mengendalikan kelaparan, wabah, serta perang. Ini mungkin tampak sulit diterima, tetapi seperti yang Harari jelaskan dalam gaya khasnya, menyeluruh namun memukau. Kelaparan, wabah, dan perang telah berubah dari kekuatan alam yang tak dapat dipahami dan tak dikendalikan menjadi tantangan yang bisa dikelola. Untuk pertama kalinya, lebih banyak orang mati karena makan terlalu banyak daripada makan terlalu sedikit. Lebih banyak orang meninggal karena usia tua daripada oleh penyakit menular. Dan lebih banyak orang melakukan bunuh diri daripada dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat atau gabungan dari ketiganya. Then what will replace famine, plague, and war on the main agenda of today humanity? As self-made gods on earth, what shall we determine and what quest shall we undertake? We will be faced with two fundamental questions. Where are you going, and how do we protect this fragile world from our own destructive forces? This is the next stage of human evolution. This is Homo Deus. Lalu, apa yang akan menggantikan kelaparan, wabah, dan perang di agenda utama manusia masa kini? Sebagai dewa buatan sendiri di bumi, apa yang akan kita temukan, dan pencarian apa yang akan kita lakukan? Kita akan dihadapkan pada dua pertanyaan mendasar. Kemana kita akan pergi, dan bagaimana kita melindungi dunia yang rapuh ini dari kekuatan destruktif kita sendiri. Inilah tahap evolusi manusia berikutnya. Inilah Homo Deus. The first part of this book examines the relationship
between sapiens and other animals in an attempt to understand the distinctiveness of humans over other species. Bagian pertama buku ini membahas hubungan antara sapiens dan hewan lainnya dalam upaya untuk memahami keistimewaan manusia dibanding spesies lainnya. The second part of Homo Deus re-examines the world Homo sapiens created in the last millennium and has brought us to our present crossroad. How did Homo sapiens come to believe that the universe revolves around humans and the humans are the source of all meaning and authority? What are the economic, social, and political implications of truth phenomena? How does it shape our daily lives and our sense of art, as well as our most secret desires? Bagian kedua, buku Homo Deus menelaah kembali dunia yang diciptakan Homo sapiens di milenial terakhir dan apa yang membawa kita ke persimpangan jalan saat ini. Bagaimana dalam keyakinannya Homo sapiens menjadi percaya bahwa alam semesta berputar di sekitar manusia dan manusia adalah sumber dari semua makna dan otoritas. Apa implikasi ekonomi, sosial, dan politik dari fenomena semua ini? Bagaimana hal ini membentuk kehidupan sehari-hari dan cita rasa seni kita, serta keinginan kita yang paling rahasia? The third part of this book looks back at what will happen in the early 21st century, set on a much deeper understanding of humankind and human beliefs. They will describe our current state and future possibilities. How has the quest for immortality, happiness, and divinity shaken the foundation of our belief in humanity? What are the things if humanism is indeed going to disappear from the beliefs of making the make happen? Bagian ketiga dari buku ini menelaah kembali hal-hal yang akan terjadi di awal abad ke-21 berdasarkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang umat manusia dan keyakinan manusia. Semuanya akan menggambarkan keadaan kita saat ini dan kemungkinan di masa depan. Bagaimana pencarian untuk keabadian, kebahagiaan, dan keilahian mengguncang fondasi keyakinan kita dalam kemanusiaan. Apa tanda-tandanya? Jika humanisme memang akan hilang dari keyakinan umat manusia, apa yang mungkin terjadi? Pros and cons of book. For me, the cover design of this book is very interesting, simple but look elegant. The dominance of black with the addition of white and red, the same to fit well with the author's discussion in this book, which holds the horror of human future. The three main sentences of the book are separated by a special page that reads Part 1,
Part 2 and Part 3. Under the writing of each part, there are several questions that press the core discussion in that chapter. Kelebihan dan kekurangan buku. Bagi saya, desain cover buku ini menarik sekali. Sederhana tapi terkesan elegan. Dominasi hitam dengan tambahan warna putih dan merah. Ini rasanya cocok pula dengan bahasan penulis di buku ini yang menyimpan kengerian masa depan manusia. 3 bagian utama buku dipisahkan oleh satu halaman khusus yang bertulisan Part 1, Part 2, dan Part 3. Di bawah tulisan masing-masing part, ada beberapa pertanyaan yang mewakili inti pembahasan di bab tersebut. I recommend this book for readers who are looking for reference books about the future of making, the technological advances, especially artificial intelligence, superhumans, and data power, which are discussed scientifically and from various fields of science, including biology and history. Equipped with supporting pictures, scientific theories, along with the database, all information comes from valid data. The style of language is relaxed and flexible so that it is easy to read and easy to understand. This book also has an important message for us human beings. Saya rekomendasikan buku ini untuk pembaca yang mencari buku referensi tentang masa depan umat manusia. Kemajemukan teknologi, khususnya artificial intelligence, manusia super, dan kekuatan data yang dibahas secara ilmiah dan dari berbagai bidang ilmu, diantaranya biologi dan histori. Dilengkapi dengan gambar penunjang, teori ilmiah beserta perdebatannya. Semua informasi bersumber dari data yang valid, gaya bahasa santai dan luas sehingga enak dibaca dan mudah dipahami. Buku ini juga memiliki pesan yang penting untuk kita umat manusia.